अपने चैनल डॉक्टर एफ के होमियो एडवाइज़र की तरफ से मैं डॉक्टर फ़ायज़ा खुशनूर अपने देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। आज एक नई मेडिसिन के तारुफ, उसके इस्तेमाल, उसके अलामात को लेके मैं अपनी दवा लेक्चर का आगाज़। काली फॉस का कीमियाई नाम पोटाशियम फास्फेट है, जो कि इंसानी रतूबात ज़िंदगी और रेशों में ख़ुसूसन दिमाग, असाब, उज़लात और खून का जुज़्व है। तमाम रेशे बनाने वाले मादे इस नमक को कायम रखते हैं और ये जिस्म में ऑक्सीजन का जिस्म के हर हिस्से में पहुंचाना पोटाशियम फास्फेट ही की वजह से होता है। क्योंकि असाब में कुव्वत नमू ज़्यादा होती है, इसलिए असाब का एक बड़ा जुज़्व इस मेडिसिन के अंदर पाया जाता है। कालीफॉस एक दाफिस्मियात नमक है जो कि रेशों को असाब को बोसीदा होने से बचाती है और यही बोसीदगी ही कालीफॉस का मखसूस फेल है। जब रेशे बोसीदा होते हैं, असाब बोसीदा होते हैं तो जिस्म पे दो तरह से असर करते हैं, एक तो दिमागी तौर पर और दूसरा जिस्मानी तौर पर। टॉप ऑफ द लिस्ट जो कालीफॉस की अलामात या इस्तेमाल जो आता है, कालीफॉस की कमी से जिस्म में जो अलामात पैदा होती हैं वो असाब की कमज़ोरी है। काली फॉस का शुमारा असाब की कमज़ोरी में अव्वल दर्जे की दवा पर होता है। असाब की कमज़ोरी की वजह से जिस्म में दिमागी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी ज़हूर में आती है और यही कमज़ोरी काली फॉस का मखसूस फेल है। आज जदीद दौर में 21वीं सदी में हर इंसान को, ख्वाह वो छोटा है बड़ा, बच्चा है या बूढ़ा, टेंशन उसके सर पर सवार है, उसके असाब पर सवार है। ख्वाह वो बच्चा है या बड़ा, हर बंदे को आजकल जदीद ज़िंदगी के मसाइल का सामना है। इन मसाइल का सामना करते हुए, टेंशन को फेस करते हुए उसके असाब सबसे पहले बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ तरह से टेंशन अपने साइड इफ़ेक्ट्स देती है और असाब को कमज़ोर करती है। कालीफॉस टेंशन, असाबी कमज़ोरी और परेशानी की एक बहुत बड़ी दवा है। आप अगर इस मेडिसिन को एक लाइन में बयान करना चाहें तो हर वो बीमारी, हर वो आर्जा जो टेंशन के आफ्टर इफेक्ट्स में हो, उसमें आप कालीफॉस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और कालीफॉस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कालीफॉस किन लोगों को दी जा सकती है और दी जाती है। कालीफॉस का मरीज जो है सुस्ती और थकावट का शिकार होता है। जरा सी मेहनत और काम उसे थका देती है। मरीज थकावट की शिकायत करता है। थकावट दोनों तरह की हो सकती है, दिमागी और जिस्मानी भी। मरीज का कोई काम को दिल नहीं करता, किसी काम को दिल नहीं करता। इतनी थकावट के मरीज के हाथ कांपने लगते हैं। कालीफॉस के मरीज दुबले पतले होते हैं और इनको सर्दी ज्यादा लगती है। अब आगे बढ़ते हैं इसके मसाइल की तरफ के कालीफॉस जिस्म में कमी। कालीफॉस का सॉल्ट जिस्म में कम होने की सूरत में पेशेंट को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। टॉप ऑफ द लिस्ट जो मसला आता है वो बेख्वाबी है कि कालीफॉस बेख्वाबी के लिए बेहतरीन दवाई है। इंसोमेनिया के लिए पेशेंट बिस्तर पर लेटे, उसे नींद आए लेकिन दिमाग में बातें घूमती रहें और वो सो ना सके, इस सूरत हाल में कालीफॉस बेहतरीन बेहतरीन मेडिसिन है। मैंने आज तक अपनी 18 साल प्रैक्टिस में किसी भी पेशेंट को पैसिफ्लोरा या कोई और नींद की मेडिसिन नहीं दी, ना ही कोई एंटी डिप्रेसेंट दी है। मैं हमेशा पेशेंट को कालीफॉस 200x रेकमेंड करती हूँ और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब हो जाता है। उसे किसी और एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा इस्तेमाल जिसमें कालीफॉस का बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ वो अज़लात का कांपना है, जिसको राशा, कोरिया या नमनेस भी कहा जाता है। कालीफॉस सुइयां चुभने, उंगलियों की नोकों के सुन्न हो जाने और ज़रा सा छू देने से चौंक जाने में बहुत ज़्यादा मुफीद है, उम्दा नताइज देती है। मरीज के असाब इस कदर कमज़ोर हो जाते हैं कि उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसके लिए खाना पीना लिखना मुश्किल हो जाता है और मरीज को राशा का मर्ज लाहक हो जाता है, वो अपने कामों को ठीक से अंजाम नहीं देता। इसमें कालीफॉस 6x बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। इस समय कालीफॉस सॉल्ट की कमी होने की सूरत में पेशेंट लो बीपी का शिकार रहता है। काम करने की उसमें सख्त नहीं रहती, उसका सुस्ती और काहली के दौरे पड़ते हैं और वो लेटा रहना पसंद करता है। ऐसी सूरत हाल में कालीफॉस बहुत अच्छा काम करती है। जिसम में दर्द भी होता है और नींद भी नहीं आती, बेख्वाबी में भी कालीफॉस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है।
ایسے پیشنٹ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نشاور ادویات استعمال کرتے ہیں، کوئی گٹکا، کوئی پان وغیرہ، ہمیں ریلیکس ہونے کے لیے ہمیں ان سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، ان لوگوں میں بھی کالیفوس بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے اور نشاور ادویات چھڑوا دیتی ہے۔ اگلا پوائنٹ جس پہ میں بہت زیادہ کالیفوس استعمال کرتی ہوں، چڑچڑاپن۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی 40 ایئر سے، ان کا بیٹا تھا 17 سال کا، کہ ان کا بیٹا جب بھی گھر آتا ہے اس میں چڑچڑاپن عروج پر ہوتا ہے، اس سے کوئی بات کہی جائے، کوئی کام کہا جائے، اس پہ اس کو غصہ آتا ہے۔ اس کو کالیفوس 200X میں نے استعمال کرائی تھی، 5 گولیاں صبح، 5 دوپہر، 5 شام۔ الحمدللہ ایک ہی بوٹل لینے سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ماں کا فرما بردار، ماں نے باقاعدہ نیکسٹ وزٹ پہ میرا شکریہ ادا کیا۔ ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر میں بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن ایک اچھے ہومیوپیتھ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بلڈ پریشر کس وجہ سے ہائی ہے۔ اگر تو لیور کی وجہ سے ہائی ہے تو اوبیسلی میڈیسن اور ہوگی، لیکن اگر بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ کوئی ٹینشن ہے، کوئی سٹریس ہے، دین پھر اس میں کالیفوس 200X بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ایسے بچے جو تعلیم میں عدم دلچسپی رکھتے ہیں، اپنے اسٹڈیز کی طرف فوکس نہیں کر سکتے، کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، ان میں بھی کالیفوس بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ کالیفوس سر درد میں بھی بہت اچھے طریقے سے رزلٹ دیتی ہے۔ پیچھے گدی میں پیشنٹ کے سر میں درد ہوتی ہے، خصوصاً طالب علم جن کا مینٹل ورک ہوتا ہے، جو دماغی کام کرتے ہیں اور انہیں چکر اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہر حالت میں چکر آئے، ایسے لوگوں کی سر درد میں کالیفوس بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ کالیفوس آنکھوں میں بہت اچھا کام کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں پوری نہیں کھلتی، اور چہرے کو اگر دیکھا جائے تو اداسی ٹپکتی ہے، مایوسی ٹپکتی ہے، اور آنکھوں میں پیشنٹ کو خشکی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی کالیفوس بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اب اگر آلات بول کو دیکھا جائے تو ایسے بچے جو بیڈ ویٹنگ کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کا پیشاب خود بخود نکل جاتا ہے، رات کو پیشاب ان کا نکلتا ہے یا دن میں جاگتے چلتے پھرتے بھی نکل جاتا ہے، جن کا کنٹرول نہیں ہوتا، اس میں بھی کالیفوس بہت عمدہ ترین رزلٹ دیتی ہے۔ مینوپاز میں بھی میں نے بے شمار فیمیلز کو کالیفوس دی ہے، جس میں اس بیڈ ویٹنگ میں اور انکنٹرول یورین میں کالیفوس نے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے۔ اب اگر میل سیکسول آرگنز کی طرف آ جائیں تو جنسی کمزوری جس کی وجہ ٹینشن ہو، سٹریس ہو، جس کی وجہ سے میل سیکسول پار میں کمی آ جاتی ہے، اس میں بھی کالیفوس عمدہ ترین نتائج ڈاکٹر کو دلاتی ہے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بات ڈیورنگ پریگنینسی، وہ فیمیلز جن کے سی سیکشن ہوتے ہیں، سیزیرین ہوتے ہیں، میں نے کئی پیشنٹس ایسی پیشنٹس کو 8 منتھ میں کولوفائلم 30 کے ساتھ کالیفوس 6X یوز کرائی ہے، ہول 8 منتھ، اور الحمدللہ وہ نارمل ڈیلیوری سے ہمکنار ہوتی ہیں اور سی سیکشن جیسے بڑے آپریشن سے بچ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا لیکچر وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ امید ہے آپ سب ناظرین کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔